با عرض سلام به شما بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی وقت را از تلویزیون دوشنبه منظورتان می‌گردانیم. در استودیو با خبرها ولی جان شریزاده. در آغاز متوجه باشید به سرخط خبرها. تدبیرها جهت دستگیری کارمندان ساحه‌های بودجتی، زیاد گردیدن حجم معاش و نفقات در زمینه دستگیری‌های پیوسته رهبرت عالی مملکت. ادامه ملاقات و واخوری‌های سودمند در شهرک و محله‌ها. هدف شهر نقطه‌های پیام به ساکنان کسب و کار گوناگون. دستگیری پیوسته جوانان از جانب رهبریت عالی مملکت. دسترسی خوانندگان فعال به استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. فعالیت نظررس دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده در سال 2022. تأسیس مرکز آموزشی کارنامه پیشوای ملت در این زمینه. هنر پیکرسازی و رشد آن در کشور. تشکیل نمایش‌های گوناگون وابسته به این نوع هنر در آثارخانه ملی. برگزاری همایش‌های معرفتی در مؤسسه‌های مکتبی و تا مکتبی. هدف بهترسازی روند فعالیت. баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ ва дар маҷмӯъ некӯаҳволии ҳар як сокини мамлакат аз ҳадафҳои олии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад. маҳз дар заминаи таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ин самт дар 5 соли охир сатҳи некӯаҳволии мардум тадриҷан баланд шуда даромади пулии аҳолӣ аз 41,1 миллиард сомонии соли 2018 ба 87 миллиард сомонӣ дар соли 2022 баробар гардид. дар ин давра музди миёнаи меҳнат дар кишвар 1,5 баробар ва андозаи нафақаи ниҳоӣ 1,3 баробар афзоиш ёфт. инак дар асоси фармони навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи тадбирҳои тақвиятбахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия аз 1 марти соли 2023 музди меҳнати амалкунандаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ 25% ва дигар кормандони ин мақомот 20% зиёд карда мешавад. ҳамчунин аз 1 июли соли 2023 музди меҳнати кормандони муассисаҳои маориф, илм, тандурустӣ, соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва стипендияҳо низ 20% зиёд карда хоҳад шуд. гузориши қиёмиддини ҳомид ва муроди давлатхӯҷа. ҳадафи асосии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мунтазам баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум буда, дар ин замина бо татбиқи нақша ва барномаҳои мушаххас дар замони соҳибистиқлолии кишвар дар ин самт дастовардҳои назаррас ба миён омадааст. дар ҳамин замина президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми худ ба маҷлиси олӣ таъкид доштанд, ки ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки пешрафти устувори минбаъдаи иҷтимоиву иқтисодии кишварро нигоҳ дошта, соли 2023 суръати рушди иқтисодиро дар сатҳи на кам аз 8% таъмин намояд. طبق دورنامه سال 2023 درآمد عمومی پولی اهالی 15% افزایش یافته به 100 میلیارد سومانی برابر می‌گردد. اینک فرمان نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی و زیاد نمودن معاش عمل کننده وظیفوی کارمندان تشکیلات‌های بودجتی، اندازه نفقه و استیپندیا به تصویب رسید که در اساس آن از 1 مارس سال 2023 مزد مهنت عمل کننده کارمندان مقامات حفظ حقوق، خدمتچیان حربی 25% و دیگر کارمندان این مقامات 20% زیاد کرده می شود. همچنین در اساس این فرمان از 1 ایون سال 2023 مزد مهنت کارمندان مؤسسه های معارف، علم، تندرستی، ساحه حفظ اجتماعی و استیپندیا نیز 20% زیاد کرده می شود. اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که بنیاد ملت متمدن از معارف آغاز می‌یابد و قید کردند که بنابراین غمخواری نمودند و کارمندان ساحه علم معارف این یعنی سرمایه‌گذاری کردن به خاطر آینده میباشد. البته چون در همه پیام‌های خودشون پیشوای معظم ملت در همه برآمد خودشون ساحه معارف را ساحه افضلیتناک، ساحه کلیدی می‌حسابند و توجه خود را بیشتر به این ساحه روانه می‌کنند که این وازگوی آن است که پیوسته این آموزگار را در سطح بلند وصل می‌کنند، چون آموزگار این اساسی پیشرفت جامعه امروزه میباشد و پیوسته برای بهبود زندگی آموزگاران در هر یک پیام خود این با زیاد کردن مزد معاش کارمندان است که این یک دستگیری خیلی کلان است که امسال در پیام نوبتی ارائه کردند. از 1 ایولی سال 2023 مزد معاش کارمندان ساحه معارف باز به 20% بالا برده شود که این از آن دلالت می‌دهد که در آینده سطح زندگی آموزگار خوب شود و برای تربیت نسل نورس سهمی باسزا گذارد. تامین استوار
بالا برداشتن نشاندهنده‌های اقتصادی و خاصه در زمینه آن مسائل مهم اجتماعی نیک و احوالی پیوسته در مد نظر حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته در روند تحولات با سرعت جهان معاصر که با دیگرگونی‌های کلی جریان دارد در جمهوری تاجیکستان از روی برنامه و نقشه‌های مکمل تامین و تحکیم بخشیده می شود. طور در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی تاکید گردید در نتیجه تطبیق ثمرناک اصلاحات اقتصادی عملی نمودن استراتژی و برنامه‌ها و تدبیرهای ضد بحرانی در 5 سال اخیر رشد اقتصادیات تاجیکستان همساله به حساب میانه در سطح 7.3% تامین گردیده مجموع محصولات داخلی از 71 میلیارد به 115 میلیارد سومانی رسید و به هر سر اهالی 1.5 برابر افزایش یافت. تدبیرها و آینده‌بینی که با تطبیق برنامه رشد عملی گردید باعث در 5 سال اخیر تدریجاً بلند شدن سطح نیکوحوالی مردم و درآمد پولی اهالی گردیده آن از 41.1 میلیارد سومانی سال 2018 به 87 میلیارد سومانی در سال 2022 رسانیده شد که 2.1 برابر زیاد می باشد. همساله از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در زمینه سیاست اجتماعی دولت و حکومت مملکت با مقصد تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی زیاد نمودن معاش عملکننده وظیفوی خدمتچیان دولتی کارمندان تشکیلات‌های بودجتی اندازه نفقه و استیپندیا تدبیرها اندیشیده شده معاش عملکننده و نفقه و استیپندیاها بلند برداشته می شود. در دوره نقشه چورابینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فردوسی ملاقات سودمند با اشتراک ساکنان و والیدان خوانندگان در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی ادامه دارد. تدبیر نوبتی در تالار مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 40 ناحیه گذرانده شد که در آن مسائل مهمی بخش اجتماعی مورد بررسی قرار داده شدند. در شهرک و محله‌های ناحیه فردوسی در زمینه نقشه چورابینی‌های موجوده ملاقات و واخوری‌های گوناگون تشکیل کرده می شود. در تدبیر نوبتی معرفتی معاون رئیس ناحیه مدیر بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ناحیه مدیر بخش فرهنگ ناحیه وابسته به رساندن نقطه‌های اساسی پیام اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی مملکت استفاده درست اینفراساختور ورزشی وابسته به وضعیت مرکب سیاسی جهانی پیشگیری جنایت و جنایتکاری میان جوانان پیشگیری آواره‌گردی رعایت قانون‌های ملی آداب شهرنشینی پیشگیری فرهنگ بیگانه بلند برداشتن حس وطندوستی احساس خودشناسی و دیگر موضوعهای روزمره سخنرانی کردند. جای تاکید است که تربیت نسل نورس تنها وظیفه مکتب نبوده آن باید در همبستگی سه نهاد اجتماعی یعنی عائله مؤسسه‌های تعلیمی و جامعه عملی گردد. از این رو با حضور شرکت‌داران همایش ذکر رفت که باید همگان در این سمت مسئولیت بیشتر را احساس نمایند. استفاده تلفن موبیلی، واسطه‌های دیگر الکترونی و خاصه شبکه‌های اجتماعی و اینترنتی میان جوانان و نورسان از موضوعهای دیگر ملاقات مسئولان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فردوسی با آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 40 و پدر و مادر خوانندگان این مؤسسه تعلیمی بود. گفته شد که در این سمت باید پدر و مادران فرزندان را نظارت نمایند و به این وسیله فرهنگ والای استفاده چنین واسطه‌ها تامین گردد وگرنه به جای منفعت استفاده شبکه جهانی اینترنت به ضرر نورسان است. زیرا حادثه‌های زیاد به قد گرفته شده است که با واسطه شبکه‌های اجتماعی جوانان و نورسان ما را گمراه می‌کنند. در ادامه ملاقات مسئولین دایر به محکوم نمودن فرهنگ بیگانه، مدنیت شهرنشینی، استفاده میدانچه‌های ورزشی و سهمگذاری در تطبیق نقشه چورابینی‌های جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برآمد نموده از ساکنان تقاضا نمودند که در این سمت و ساحه‌ها فعالانه با حس بلند مسئولیت ساکن پایتخت بودن سهم گذارند. در تالار کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جمع‌آمد تنتنوی با اشتراک گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی دور گردید. در جریان چورابینی به خوانندگان فعال بالای قد مبلغ نوبتی ادرارپولی در وضعیت تنتنوی تقدیم شد. در زمینه سیاست خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سیاست دولتی کار با جوانان و ورزش در محور دقت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. محض همین غمخوری هاست که امروز جوانان در سمت‌های مختلف ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور پیوسته دستگیری می‌یابند.
таъсис ёфтани стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои наврасону ҷавонон намунаи олии таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба насли ояндасози мамлакат буда, барои ҳавасманд намудани насли ҷавон ҷиҳати ба таҳсили муносиб фаро гирифтан, ташаккул додани маҳорат ва малакаи истеъдоди онҳо мусоидат менамояд. Дар ин замина бо ташаббуси Кумитаи корбоди ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар толори Кумитаи чорабинии тантанавӣ доир карда шуд, ки дар ҷараёни он хонандагони фаъолу болоиқат иштирок намуданд. Бояд гуфт, ки шумораи гирандагони стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2021 400 нафарро ташкил медод ва бо дастури пешвои муаззами миллат ин шумора аз соли хониши 2021-2022 ба 3000 нафар расонида шуд, ки ин ҳам ғамхории дигари роҳбари давлат ба ин қишри ояндадори мамлакат мебошад. мо ҷавонон шукр аз он менамоем, ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сарзамини ободу осоишта зиндагӣ намуда ва гирандаи стипендияи президентӣ ҳастем. мо ҷавонон қавл медиҳем, ки фаъолона дар ҳамаи чорабиниҳо иштирок намуда ва ояндаи ватани азизамон ҷумҳурии тоҷикистонро дурахшон намоем. роҳбарияти Кумитаи корбоди ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зимни суханронии хеш изҳор доштанд, ки истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ, ки бо талошҳои беназири асосгузори соли ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омаданд, барои насли ҷавон шароити беназир ҳайя намуданд. Пешвои ҷавонпарвари миллат барои мову шумо наврасону ҷавонон тамоми шароити мусоидро фароҳам овардааст, то шумо илм омӯзед, забонҳои хориҷиро аз худ кунед, мутахассиси баланди ихтисос гардида ба ватану миллат содиқона хизмат намоед, гуфта шуд дар идомаи чорабинӣ. Дар интиҳо ба аксарияти гирандагони стипендияи президентӣ аз ҷониби роҳбарияти Кумитаи корбоди ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон идрорпули стипендия дар ҳаҷми 600 сомон тақдим шуда, боқимондаи стипендия ба ҳар як нафар гирандаи он дар моҳи май пардохт мегардад. бо мақсади таъмини сокинони пойтахт бо маҳсулоти босифат ва нархҳои дастрас аз ҷониби ҷамъияти саҳумии пӯшидаи бозори Меҳригон тадбирҳои назаррас роҳандозӣ карда мешаванд. Аз ҷумлаи чунин тадбирҳо фаъолияти ярмаркаи доиму амалкунандаи фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалия ба шумор меравад. Ярмарка фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалия дар назди ҷамъияти саҳумии пӯшидаи бозори Меҳригон чанд муддат аст ки фаъолият намуда ҳамарӯза шумораи зиёди сокинони пойтахт аз он маҳсулоти ниёзи худро харидорӣ менамоянд. Дар ярмарка 1 килограмм картошка аз 3 сомону 80 дирам то 5 сомонӣ, пиёз ва сабзӣ бо арзиши 3 сомону 50 дирам фурӯхта мешаванд. бо мақсади таъмин намудани ярмарка бо маҳсулот дар ҳамкорӣ бо агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалия дар шаҳри Душанбе ҳамарӯза миқдори зарурии пиёзу картошка ва дигар маҳсулот ба ярмарка ворид карда мешавад. ҳамчунин дар назди бозори Меҳригон нуқтаҳои фурӯши гӯшт бо нархҳои дастрас ташкил гардида 1 килограмм гӯшти гов 55 сомонӣ ба фурӯш гузошта шудааст. масъулини бозор мегӯянд, ки ҳамарӯза дар ин нуқтаи фурӯш миқдори муайяни гӯшт ворид гардида дар сурати афзоиши ниёзи сокинон омодаанд воридоти гӯштро ба ярмарка бештар намоянд. ярмаркаи фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалия дар назди бозори Меҳригон дар пайравӣ аз дастуру ҳидоятҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати таъмин намудани сокинон бо маҳсулоти хушсифати ниёзи аввалия бо нархҳои дастрас роҳандозӣ гардидааст. ман миннатдор ки ба иқдоми гирифтаи шаҳр, яъне назар ба бозор, нархҳое ки дар инҷа ярмарка савдо шудааст беҳтарин аст. ба ҳамаи мардум шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон муроҷиат мекунем, марҳамат, омада аз ҳамиҷа харидорӣ кунед. масъулини бозор мегӯянд, ки ярмаркаи доиму амалкунандаи назди бозор бо мақсади танзим намудани нархи маҳсулоти ниёзи мардум ба роҳ монда шуда, дар фароҳам овардани рақобати солим ва нигоҳ доштани болоравии нархи маҳсулот мусоидат мекунад. таъмини бозори истеъмолӣ аз масъалаҳое мебошад, ки аз масъулини бозорҳо масъулияти ҷиддиро тақозо менамояд. фаровонии маҳсулоти хушсифат ба коҳиш додани нархи маҳсулоти кишоварзию полезӣ мусоидат намуда, дар самти дастрасӣ доштани сокинон бо анвои гуногуни маҳсулоти ниёзи аввалия замина мегузорад. бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар бозорҳои шаҳр ярмаркаи доим амалкунанда фаъолият мекунад. инчунин дар бозори Меҳригон ҳам қариб 2 сол мешавад, ки ярмаркаи доим амалкунанда фаъолият мекунад, ки ин дастгирии шаҳрвандон ки бо нархи арзон дастрас кардани маводҳои лозима мебошад. мо маъмурияти бозор кӯшиш менамоем, ки ҳамин нарху навое ки ҳозир ҳаст ҳаминро мутадил нигоҳ дорем. дар дохили бозор низ маҳсулоти ниёзи аввалия бо як тартиби муайян ба фурӯш гузошта шудааст. бояд қайд кард, ки таъмини аҳолии пойтахт бо маҳсулоти
хушсифати ватанӣ яке аз тадбирҳои асосии роҳбарияти шаҳри душанбе ба ҳисоб меравад. дар ҳама гӯшаву канори ин бозор фаъолият мутобиқ ба риояи қоидаҳои санитарӣ ба роҳ монда шуда, соҳибкорон бо сари либоси ягонаи корӣ фаъолиятро ба роҳ монданд. бояд гуфт ки имрӯз дар бозор 900 нафар соҳибкор дар асоси шартнома фаъолият намуда истоданд. баҳри татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ бо мақсади таъмини шаффофият ва дастрасию ҳимояи ҳуқуқи муштариён, масъулин тадбирҳои амалӣ меандешанд. амалиёти ғайринақдӣ имрӯзҳо дар тамоми муассисаҳои савду хизматрасонӣ роҳандозӣ гардида аст, вале дар ин миён баъзе мушкилиҳо низ домангири ин бахши хизматрасонӣ аст. гузориши навбатӣ дар ин хусус омода шудааст. рушди илму техника тақозо менамояд ки ҷомеа ба марҳилаи нав қадам монад. гузаштан ба ҳукумати электронӣ ва истифодаи пардохтҳои ғайринақдӣ ҳангоми хариди молу маҳсулот ва хизматрасониҳои дигар аз ҷумлаи пешрафти ҷомеаи имрӯз аст. тавре маълум аст, айни замон ташкилотҳои қарзии ватанӣ дар фаъолияти худ технологияҳои муосири пардохтӣ аз ҷумла бонкдории мобилӣ, интернет бонкинг, пардохтҳо тавассути QR рамз ва маблағҳои электронӣ ҷорӣ намуда, тавассути онҳо ба муштариён имконияти ба таври ғайринақдӣ пардохт намудани ҳаққи молу хизматрасониҳоро фароҳам оварда истодаанд. дар ин замина пардохти ғайринақдӣ аз ҷониби ҳайати эҷодии мо дар чанде аз марказҳои савдои пойтахт мушоҳида гардид. ба гуфтаи масъулини маркази савдои ворис, ин кори муқаррарист ва бештари харидорон тариқи QR рамз молу маҳсулот харидорӣ мекунанд. дар маркази мо бо тариқи кортҳои бонкӣ ҳамарӯза мардум метавонанд харидорӣ намоянд. ҳамин хеле имкониятҳо дар маркази савдои мо мавҷуд ҳастанд. инчунин ташкилотҳои қарзӣ ҷиҳати ҳавасманд намудани муштариён барои истифодаи бештари воситаҳои электронии пардохтӣ ҳаққи хизматрасониҳоро коҳиш дода, ба муштариён барномаҳои бонусӣ, кешбек, пардохти фоиз аз амалиётҳои гузаронидашуда ва дигар роҳу имкониятҳои ҳавасмандгардониро низ пешниҳод намудаанд. ман бисёр дар ин мағозаҳо аз кортҳои бонкӣ истифода мебарам ва басо қулай мебошад барои он ки дар ҳолатҳое ки набудани ягон сомонӣ метавонем бо кортҳои бонкӣ истифода барем. ман шахсан худам тӯли чанд сол мешавад ки аз кортҳои бонкӣ истифода мебарам дар ҳолатҳои набудани сум. ҳаст мавридое ки ҳамин кортҳои бонкӣ кор намекунад, масъала дар мушкилотҳо бартараф мекунад. ман бисёр хушҳол ҳастам ки дар ҳамаи мағозаҳо қабул кардани корти бонкиро мепазиранд. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی توسط کارت‌های پرداختی بانکی، مؤسسه‌های سودای خدمت‌رسانی و دیگر مؤسسه‌های دخلدار عهده‌دار کرده شده‌اند که برای پرداخت ارزش مال و خدمت‌رسانی‌ها، خدمت‌رسانی‌های کمونالی، انداز و دیگر پرداخت‌های حتمی به آن برابر کارت‌های پرداختی بانکی را به شهروندان تامین نمایند. برای اجرای این عمل مؤسسه‌های ذکر گردیده باید به طور حتمی با ترمینال‌های الکترونی قبول کارت جهازانیده شوند. بانک اسقاط یکی از تشکیلات‌های مالیوی در کشور است که در این سمت سهم دارد. مسئولین این بانک همکاریشان را با مرکزهای سودای حدودی پایتخت چنین ارزیابی کردند. در شهر دوشنبه حالا زیاده از 2500 نقطه فروش خدمت‌رسانی که QR رمزها نصب کرده است عمل می‌کنند که استفاده‌کنندگان بانک موبیل اسقاط آنلاین می‌توانند پرداخت‌های خود را با طریق غیر نقدی عملی گردانند. حالا در شهر دوشنبه در 170 نقطه فروش و خدمت‌رسانی‌ها زیاده از 230 عدد پست ترمینال‌های پرداختی نصب کرده شده است که دارندگان کارت‌های پلاستیکی می‌توانند پرداخت‌های غیر نقدی خود را عملی گردانند. حالا از طرف بانک اسقاط به میزبان زیاده از 100,000 کارت‌های پلاستیکی در شهر دوشنبه پیشنهاد کرده شده است. بعضی از ساکنان به آن اندیشند که این اصول مشکل ایجاد کننده است، چون در بعضی موارد پست ترمینال ها کارت را قبول نمی کنند. همچنین QR رمزی کمی تشکیلات های مالیوی در مرکزهای سودا نصب شده‌اند. حالا در شهر دوشنبه شعبه علاهیده برای برطرف کردن مشکل‌های پیدا گشته ایستاده عمل می‌کند و آنها برای برطرف نمودن مشکل‌های پیدا گشته ایستاده همه وقت آماده‌اند و در وقتی زودتر اصلاح می‌کنند. شهروندان اگر کس مراجعت می‌کنند برای کار نکردن کارت‌ها، بله آنها باید به مراجعت اصلا به مرکز تماس مراجعت می‌کنند و ما اون مشکلاتی که برآمده ایستاده است حرکت می‌کنیم هرچه زودتر برطرف نموده رشد پرداخت غیر نقدی را رشد دهیم.
мушкили нигаронкунандае ки ҳангоми наворбардории мо ба вуҷуд омад саркашӣ кардани баъзе аз марказҳои савдо аз ҷумла пайкар аз инъикоси ҳолати воқеии ин самти фаъолият буд. ҳоло он ки ба пардохти ғайринақдӣ гузаштан ва электронӣ кардани ҳама гуна самтҳои фаъолият тақозои замон аст. ҳамчунин дар ин маврид таваҷҷӯҳи роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар зиёд аст ва имкониятҳои муассире дар ин самт роҳандозӣ шудааст. зиёдшавии пардохтҳо бо истифодаи кортҳои бонкӣ ва истифодаи оммавии онҳо ҳангоми ҳисоббароваркунӣ шаффофияти ҷараёнҳои молиявиро таъмин намуда яке аз омилҳои рушди иқтисодиёти миллӣ ба ҳисоб меравад. тамошобинони азиз, таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи хабаргузоришҳои барнома. фаъолияти назараси донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода дар соли 2022 таъсиси маркази омӯзиши корномаи пешвои миллат дар ин замина. ҳунари пайкарасозӣ ва рушди он дар кишвар, ташкили намоишҳои гуногун вобаста ба ин навъи ҳунар дар осорхонаи миллӣ, баргузории ҳамоишҳои маърифатӣ дар муассисаҳои мактабиву томактабӣ. ҳадаф беҳтарсозии раванди фаъолият. дар донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода айни замон 87 нафар устодони дараҷаи илмидошта фаъолият доранд ки аз онҳо 10 нафар доктори илм профессор, 61 нафар доцент, 16 нафар номзади илм мебошанд ки назар ба соли 2021 3 нафар доктори илм ва 11 нафар номзади илм зиёд аст. ин нуқта аз ҷониби масъулин зимни натиҷагирӣ аз фаъолияти донишгоҳ дар соли 2022 бо хабарнигорон пешниҳод шуд. зимни натиҷагирӣ аз фаъолияти яксолаи донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, ректори ин донишгоҳ Жило Гулназарзода таъкид намуд ки дар соли 2022 шумораи умумии донишҷӯёни шакли рӯзона 3256 нафар, шуъбаи таҳсилоти фосилавӣ 1800 нафарро ташкил медиҳад ки маҷмуан шумораи умумии донишҷӯён 5056 нафар аст ки 3606 нафари онҳо ё ин ки 71.3%-ро духтарон ташкил медиҳанд. ҳамзамон таҳлилҳои омории соли охир нишон дод ки динамикаи афзоиши шумораи донишҷӯён ба назар расида нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 3.7% ё ин ки 190 нафар зиёд гардидааст. дар давраи ҳисоботи донишгоҳро 932 нафар аз ҷумла 17 нафар бо дипломи аъло хатм намуданд. бояд зикр кард ки дар тақсимоти давлатии гурӯҳҳои буҷавии ихтисосҳои равияи омӯзгорӣ 128 нафар ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ сафарбар шуданд. ҳамзамон роҳбарияти донишгоҳ дар нишасти матбуотӣ таъкид кард ки дар соли 2022 дар донишгоҳ маркази омӯзиши корномаи пешвои миллат бо фарогирӣ беш аз 665 нусха адабиёт таъсис дода шуд ки ҳадафи он шиносоии донишҷӯён аз фаъолияти густурда ва созандаву бохиради сарвари давлат дар бунёди давлатдории миллии тоҷикон мебошад. ҳамчунин бо истифода аз нерӯи илмии ҳайати устодону профессорон бори аввал тарҷумаи ҷилди аввали асари пешвои миллат забони миллат ҳастии миллат бо забони хориҷӣ русӣ, англисӣ ва чинӣ роҳандозӣ шуда он ба нашр расид. 3 нафар омӯзгороне ки баъди дифои рисолаҳои илмияшон тасдиқи кори онҳо яъне ба имзо расиду эълон гардид, бо қарори шӯрои олимони донишгоҳ 3 нафар омӯзгор ҳавасманд гардонида шуданд ва ба маблағи 5000 сомонӣ мукофотпулӣ гирифтанд. бояд тазаккур дод ки 29 декабри соли сипаришуда бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон донишкада мақоми байналмилалиро касб карда ба донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода табдили ном кард. гузарондани чорабиниҳои дастурдиҳию фаҳмондадиҳӣ ба кам гардани ҳодисаҳои нохуши сӯхтор мусоидат мекунад. бо ин мақсад ва баҳри пешгирии ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар фасли зимистон нозирони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе дар иншоати гуногуни таъйинот тадбирҳои дастурдиҳию профилактикиро пурзор намуданд. риояи қоидаҳои бехатарии сӯхтор аз ҷумлаи талаботи ҳатмӣ дар корхонаву муассисаҳо мебошад. истифодаи нодурусту хилофи шартҳои техникӣ аз нерӯи барқ яке аз омилҳои мусоидаткунанда ба ҳодисаҳои нохуши сӯхтор мебошад. бо ин мақсад корҳои назоратию амалӣ дар ҳудуди пойтахт пурзор гардидааст. ин навбат чунин чорабиниҳо дар муассисаҳои фарҳангӣ ва тандурустӣ роҳандозӣ гардид.
کارمندان ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر دوشنبه در سمت تامین بخطری سوختار، رعایت حتمی قاعده‌های اولین درجه ضد سوختاری، آماده بودن کارمندان به سر زدن حادثه‌های احتمالی سوختار، زود خبر دادن به خدمات دولتی آتش‌نشانی و راه‌های پیشگیری سوختار، ضمن گذرانیدن چاره‌بینی‌های دستوردهی معلومات دادند. گفته شد که باید در این سمت همگان مسئولیت دوچند احساس نموده در خانه و منزل استقامتی و کارگاه و حجره‌های یاری رسان قاعده‌های بخطری از سوختار را رعایت نمایند. خاطر رسان می‌شویم که در فصل سرما احتمال سر زدن حادثه‌های سوختار زیاد می‌گردد. سوهای معارف در کشور یکی از بخش‌های مهم به حساب می‌رود. برای رشد این سوها از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای مهم عملی کرده می‌شود. مسئولین سوها را ضرور است که به خاطر بلند برداشتن ملکه کسبی خود چاره‌جویی نمایند. با این مقصد برگزاری مشورت‌های آموزشی در مؤسسه‌های مکتبی و تا مکتبی ادامه دارد. سرریاست معارف پایتخت در دایره نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در برابر مشغولیت‌های دیگر تعلیمی با جلب مدیران و مربیه‌های مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی مشورت‌های آموزشی را نیز منتظم تشکیل و برگزار می‌نماید. این هفته مشورت در ناحیه اسماعیل سامانی با فراگیری مدیران و مربیه‌های باغچه‌های حدود ناحیه در مؤسسه دولتی تعلیمی تا مکتبی کودکستان رقم 41 برگزار شد. بررسی مسئله‌های تعلیم و تربیت در کودکستان‌ها، فعالیت روانشناسان در باغچه‌ها، گذراندن مشغولیت‌ها با اصول‌های جالب و شوق‌آور برای کودکان از جمله موضوع‌های بررسی شده در کار مشورت آموزشی بود. علاوه بر این نمایندگان شعبه و ساختارهای ناحیه و مربیان فعال در همایش دایر به پهلوهای گوناگون زینه تحصیلات تا مکتبی برآمد نمودند و آن مورد محاکمه‌رانی شرکت‌داران قرار گرفت که این تدبیر برای بهتر گردیدن صفت تحصیلات در این مؤسسه‌ها مساعدت می‌نماید. مقصد گذراندن این سمینار مشورت برای صیقل دادن دانش و ملکه کسبی روانشناس و سرمربیان میباشد. جای تاکید است که تحصیلات تا مکتبی در زینه معارف کشور یکی از زینه‌های اساسی تحصیلات دانسته می شود. از این رو بیشتر توجه به این سمت روانه کرده می شود تا که روند آموزش و تربیت در سطح ضروری راه‌اندازی گردد. تشکیل چنین مشغولیت‌ها برای رشد بیشتر کسبیت مربیان، تقویت مهارت پداگوژی آنها و راه‌اندازی اصول‌های معاصر آموزش مساعدت فعال می‌نماید. مسئولین ساحه معارف در پایتخت و ناحیه نقشه چاره‌بینی‌ها تهیه نموده در اساس آن برگزاری چنین مشورت‌ها را در مؤسسه‌های مکتبی و تا مکتبی حدود ناحیه‌های پایتخت پیوسته به راه ماندند. اسطورخانه و فعالیت مؤسسه‌های فرهنگی برای رشد فرهنگ و معنویات سهم نظر است دارند. در برابر فعالیت نمایشی در دیگر بخش و سمت‌ها نیز مسئولین اسطورخانه حصه گذاشته به این وسیله پهلوهای گوناگون هنرمندی را تقویت می‌بخشند. ضمناً در مؤسسه دولتی اسطورخانه ملی نمایش زیر عنوان هنری پیکره‌سازی از فوند اسطورخانه ملی افتتاح گردید. گزارشی همکاران ما. تشکیل نمایش‌های هنری منتظم در اسطورخانه ملی تاجیکستان راه‌اندازی می‌گردد. در نمایش نوبتی که زیر عنوان هنر پیکره‌سازی سازمان داده شد، رهبریت و کارمندان اسطورخانه، رسامان و هواداران اهل هنر اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی رهبریت اسطورخانه ملی تاجیکستان گفته شد که هدف از برگزار نمودن نمایش انعکاس نمودن هنر پیکره و نیم پیکره‌سازی میباشد که به واسطه این نوع هنر حادثه‌های تاریخی، کار و پیکار، چهره‌های شناخته، آرزوی آمال و دیگر پهلوهای حیات مردم تاجیک انعکاس یافتند. در اینجا می‌بینید جای شکسته و از بین رفته دارد. این با اول با محصولات ساختمانی فوگن برقرار شده، بعداً با سنباده که می‌بینید در اونجا است هموار کرده شده، بعداً رنگبار کرده می‌شود. برقرار کردن این یک نیم وقت برای که ترمیم و تحکیم این کاری آسان نیست. مسئولیت در کار است. دوام سال تا 60 عدد 65 عدد پیکره و این پیکره ترمیم و تحکیم کرده می شود. در نمایش زیاده از 50 عدد پیکره و نیم پیکره های آفریده های هنرمندان چون غنیف، رجبوف، یعقوبوف، تاتارینوف، ایوانوف، حکیموف، اخونوف، زکیروف، اودینایف و دیگران به نمایش برآورده شدند. پیکره و نیم پیکره های در نمایش پیشنهاد گردیده فراگیری موضوعهای گوناگون از قبیل دوستی، جوانی، دانشجویی و علم آموزی می باشند. اینچنین اثرهای دختر مکتب خان، سغدیان، معلمه، آرزو، چوپان، نظامیان سواره،
سرود کوهو، بینو کرزن، شاعر بصیر رسو و باقی رحیمزاده نیز پیشنهاد تماشابینان گردانیده شدند. مؤلفان اثرهای خویش را با استفاده از گچ، سفال، چوب، چویان، سنگ خارا، نوعهای گوناگون گیل و دیگر نمود سنگ و فلز آفریدند. امروز در فوند مؤسسه دولتی آثارخانه ملی تاجیکستان زیاده از 400 عدد پیکره و نیم پیکره ها جمع آوری و حفظ می گردند که از روزگار گذشته نیاگان تاجیکان قصه می کنند. نمایش پیکره و نیم پیکره ها از فوند آثارخانه ملی تاجیکستان تا روز 1 مارس سال 2023 ادامه می یابد. آثارخانه ملی تاجیکستان با نگاره‌های نادر و جالب برای معرفی فرهنگ و تمدن ملت تاجیک سهم نظررس دارد. در این برابر تشکیل چنین تدبیرهای معرفتی هم از جانب مسئولین آثارخانه برای رشد یک بخش هنرمندی زمینه می‌گذارد. این است که منتظم همایش‌های علمی و معرفتی در آثارخانه تشکیل می‌گردد. سعادت طاهری، اسکندر دودربگ برای برنامه اطلاعاتی وقت. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی وقت به انجام میرسد. برنامه‌های دیگر تلویزیونی دوشنبه ادامه دارند. خیر تا نشرهای بعدی.